chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando a una nueva serie de mi querido Mile Apo. Dios mío, cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que los vi actuar. No puedo creer que por fin esté ya la serie. Tengo una idea de en qué época está ambientada y más o menos, o sea, las vibes, pero ya saben, no me he visto el tráiler, entonces vamos a empezar de cero prácticamente como la mayoría de veces. Lo que sí escuché por ahí es que Mile dijo que iba a estar incluso mejor que Kim Porsche y eso ya es mucho decir, así que tengo altísimas expectativas acerca de esta serie, chicos. Así que nada, si les parece vamos a empezar de una vez. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Voy a tener que soportar ver el logo de WTVI. Ok. Ese es Apo, claramente. Ay, ya vi el pelazo de Mile, eso sí, vi las imágenes que salieron cuando salió el trailer. Ok, me encantó la intro. El estilo es muy, eso, de los 60 o 70. ¿Es el Apolo 11? A los 32 minutos de la hora de estrella, sí. Ok. Estamos en ese año. El trajecito. Ay, siento que el volumen está bajo, maldita sea. ¿Qué está pasando? ¿Cuál era el contexto de Tailandia en ese entonces? Porque hay como militares ahí. Ese es mi Apo, ese es mi Apo, ese es mi Apo. ¡Ah! Lo que extrañé ver esa carita, por favor. ¡Ah! Es que ese hombre es hermoso. Y mientras más viejito mejor se pone. Es como el vino. Uy, uy. ¿Soy yo o hicieron contacto visual? Se me hace conocida. Paradiso. Es como una mezcla de Paradise y Paraíso. Paradiso. Ahora tu bebé, no me la ojes mucho, tú eres gay, ¿ok? Espérenme un ratito que busco. En primer lugar voy a tratar de usar mis datos para ver si se sube la calidad. Y el audio que está muy bajo. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué actúas sospechosamente? Tú también. ¿A quién buscas?
todos están reunidos para ver el despegue del Apolo 11. On its own now, but with Columbia near at hand, it coasted around to the backside of the moon, and there, while out of direct communication with the Earth, it fired its engine to slow its descent to a touchdown on the near side of the moon. Collins and Columbia continued in orbit, awaiting their return. Qué emocionante debe haber sido vivir ese momento. O sea, imagínense. Okay, I'm gonna leave that one foot up there and both hands down about the fourth rung up. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. That's one small step, Ahí está, ahí está. Oh my god, qué épico. one giant leap for mankind. Japan Neil Armstrong kล่าวว่า One small Traducción, step traducción. for man, one giant leap for mankind. Ah, no, lo volvió a decir en inglés, ¿no? One small step for man, Sí. one giant leap for mankind. นี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ Esas miraditas que se andan echando. ¿Qué onda? Andan coquetos desde el episodio 1. Pero algo está pasando acá y no sé qué es. สำหรับใครที่ยังไม่มีแผนไปดวงจันทร์เร็วๆนี้วงมูลชายขอมอบเพลงนี้ให้คุณครับ Moonshine. Así se llama la agrupación. Y estos dos son pareja. No sé quién es ella, pero me da unas vibras muy bonitas. ¿Será él quien canta? ¿Se acuerdan las habilidades de canto de Kim? Aunque les dije que cantaba bonito, nomás no era el tipo de música. Mejor dicho, el problema era el tipo de música. Está hablando con... เกี่ยวกับหม่อมหลวงที่นายของใครครับเพิ่งกล่าวที่อังกฤษใช่ไหมครับ Está preguntando por el personaje de Apo. ตรีสุวรรณภาสหลานชายพลเอกไกรเลิศค่ะ Queen Touch of Paris No lo dudo. เขาดังขนาดนั้นเลย Acaban de decir su nombre y ya me olvidé. นันวานันลงนามวงมูลชายเหรอใช่ดังมากแล้วมึงรู้ไหมว่าเขาเป็นลูกใครถ้าเดินจัดพอดี Ok. ¿Y ese quién es? เนี่ยนะ Tiene cara de ser alguien poderoso. ใช่พ่อลูกแม่งเกลียดกันชิบหาย Eso explica muchas cosas. O sea, miren el sol radiante que es Mimail. Perdón, pero ahorita no me acuerdo su nombre en la serie. Y miren la cara de poto que tiene el señor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita canción! กูต้องไปแล้วมึงนะเจอผู้ใหญ่ป่ะมึงยังไม่ได้พาไปเจอสาวนี่ Ya vio a la principal, no te preocupes. ขอโทษครับท่าน Es como que los papeles se invirtieron un poquito, ¿no? O sea, antes con Porsche, pues Porsche era más brillante que Kim. Acá es un poco al revés. Brillante en el sentido de que, pues, suele sonreír, ¿me entienden? Es un solcito. Mientras el otro es más serio.
Y me gusta. Me gusta verlos en diferentes ¿No? roles. น้องช่วยขัดขวางผมหน่อยได้ไหมผมรีบเดี๋ยวผมให้พิเศษเลย Él es el que actuaba sospechoso. Y sigue actuando sospechoso. ขอไว้นมโบไว้นะแล้วก็ขอเน้นข้างหน้าหน่อยใช่ครับใช่ตรงนั้นเลยกูพร้อมชิบหายเดี๋ยวมึงมาถึงเงินจากไอ้เต้ก่อนมึงอย่า Son รีบ estudiantes เสียเรื่องครับพี่ ขอบคุณมากขอบใจมากน้องชาย La calidad cinematográfica de esto ya me está encantando, No más digo. เตรนสวัสดีครับพี่ธนัท จริง โอ้ ตอนนี้ต้องเรียกว่าดร.ตรินแล้วสินะ ไม่เจอกันหลายปีเลย ก็ท่านรองเลขาธิการสภาพัฒน์ยังมาไม่ถึง พี่ขอพูดตรงๆเลยนะ Que quién no ayuda เลขา al desarrollo ต้องเล económico ขา y ธิการสภา social. พัฒน์ยังมาไม่ถึง พี่ขอพูดตรงๆเลยนะ เจ้านายพี่ ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติ อยากได้กลิ่นมาช่วยงานมากๆตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าแบงค์ชาติอ่ะ มันใหญ่นะ ที่สำคัญคือมันไปได้อีกไกล No, pues claramente estamos rodeados de gente poderosa. ขอบคุณครับรองสวัสดีครับ สวัสดีครับ ว่าไงธนัทย้ายไปแบงก์ชาติก้าวหน้าดีนี่ ก็ผมต้องกราบขอบคุณท่านรองมากครับ ผมได้เรียนรู้อะไรจากสภาพัฒน์เยอะเลย อยู่ที่ไหนอ่ะก็เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันแหละดรกรินในใบสมัครคุณระบุว่าอยากเข้าทำงานที่สภาพัฒน์ ใช่ครับ ผมเชิญคุณกับนัดมาในวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะมาคุยกันนอกรอบให้แน่ใจซะก่อนตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติ ไม่ใช่ใครจะเป็นได้ง่ายๆผมเข้าใจนะ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจ หรือว่าอยากจะกลับไปคิดดูก่อน ผมไม่เปลี่ยนใจหรอกครับลินกลับไปคิดดูก่อนก็ไม่เสียหายนะ ผมตัดสินใจแบบนั้นจริงๆครับพี่ ผมอยากทำงานที่สภาพัฒน์ครับ ผมอยากใช้ความรู้ความสามารถที่ผมเรียนมา พัฒนาประเทศอย่างแท้จริงตามที่ผมตั้งใจไว้ Ok. Ay, el hermano de Non. เฮ้ยได้ไงได้มาแล้ว ¿Van a hacer una protesta o algo así? อย่าบรรลุจังกันเสร็จแล้ว แม่งตื่นเต้นกว่าตอนเลือกตั้งเสียไอ้พวกถือปืนถือเงินแม่งเงินไปเลยแม่งลืมไปเลยว่าใต้ตีนมันยังมีคนเหยียบดินกูมาทวงเตรียมเดินไปหน้าโรงแรมทวิตเตอร์มึงรีบไปแปะรีบไปแจกหรือทางนี้รอดตำรวจไว้
Ok, sí, es como una protesta. ต้องระวังตัวด้วยมึงไม่อย่าโดนจับล่ะเอาแค่พอให้เป็นข่าว อย่าทำอะไรให้มันยัดข้อหาได้ไปเอาแค่พอให้เป็นข่าว Solo necesitamos suficiente para llegar a los อย่าทำอะไร titulares. ให้มันยัดข้อหาได้ไป Ese es el objetivo siempre, para poder ser escuchados, porque si no, no te hacen caso. Están como defendiendo sus tierras, supongo. Hay เราไปรอรับท่านหลังโรงแรมแล้วรีบเคลียร์ให้จบก่อนที่แขกจะออกไป ระวังด้วยที่นี่มีเล็กขาดข้างนอกมีแต่โถหนักท่านกลับก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวทางนี้ผมจัดการต่อเองก็ดีเหมือนกันฝากผู้พันคุยคุณจะดีเอาให้ได้ตามนะท่านสั่งลงมาว่าจะไม่มีการต่อเราครับพวกนี้ผมก็เกณฑ์เสียวัวกลัว No son más que un puñado de ganas. ผมก็เกณฑ์เสียวัวกลัวส่วนวัวตัวไหนที่จัดการยากจะส่งไปลงเชือดซะ Lo que voy a renegar con esta serie. Ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy oliendo, lo estoy percibiendo en mis venas. หวังว่าคุณจะเริ่มงานได้เร็วที่สุดพร้อมเสร็จเดี๋ยวช่วงนี้ครับเป็นขอให้พร้อมก่อนนะ Cuidado, bebé, อ้าว cuidado. ผู้พันสวัสดีครับให้ผมประทับใจในตัว Esperen, hay como tres personajes que aún no sé quiénes son y que como que confundo un poco. Este de acá, nomás lo diferencio porque tiene un poquito de barba, pero no sé quién es. Venía con la chica, ¿verdad? La que les dije que me daba buenas vibras. Y luego este será su padre, pero claramente también es como que algún tipo de gobernante o algo así. Quizá incluso el presidente. Y este trabaja para él, claramente. Y ya entendí por qué el del inicio estaba actuando raro, el que tenía traje blanco. Porque pues la protesta es acá, ¿verdad? Los están esperando como que afuera. Y por eso habían policías también. หวังว่าคุณจะเริ่มงานได้เร็วที่สุดพร้อมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเป็นขอให้พร้อมก่อนนะครับอ้าวผู้พันสวัสดีครับให้ผมประทับใจในตัวหลานชายผู้พันมากเลยนะสรุปว่าเขายอมทิ้งงานที่แบงก์ชาติมาอยู่กับผม Es su sobrino. ตัดสินใจได้ดีเสมอครับ คนหนุ่มหัวก้าวหน้า ไปเจอระบบเข้าอาจจะท้อได้ หลายคนอยู่ไม่นานก็ไป หวังว่าคุณจะอยู่ร่วมงานกับเราเป็นนานๆนะว่าแต่ไอ้เรื่องที่ดินของกองทัพที่นักศึกษาเขาประท้วงกันอยู่ข้างนอก Los estudiantes están protestando que están นอกนี่มันยังไงกันนะ เป็นแค่ความเข้าใจผิดครับ al entendido las pelotas. ไปก่อนนะสวัสดีครับ Y se conformó con esa explicación. La eficiencia de estas personas. Para que ปิ่น vean. เดี๋ยวจะมีรถไปรอรับด้านหลังปิ่นกลับบ้านก่อนเลยมีนัดเจอผู้ใหญ่อีกนัดหนึ่ง เดี๋ยวจุนขอกลับเองดีกว่าครับ อยากเดินชมเมืองซะหน่อย ตั้งแต่กลับจากฝรั่งเศสยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยครับป้า ระวังตัวด้วยกัน ครับเราน่าจะหาทางสื่อสาร ให้เด็กพวกนั้นเข้าใจข้อมูลอีกด้านนะครับ โครงการนี้มันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้านายของธนาคาร ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวอาจัดการเอง Ok, al parecer mi Trin va a ser como
la voz de la justicia dentro de toda esta mierda. Pero como ya sabemos cómo son las cosas, pues fácil no la va a tener. Lo que quieren hacer son plantas eléctricas. Él es fotógrafo. Oiga, pero ¿por qué le...? De la nada, ¿vieron? De la nada, están protestando, así son, esos malditos. Oh my god. Hijos de puta. Está teniendo flashbacks de Vietnam. Papa, c'est ton jour. Tu viens avec moi alors, si tu t'inquiètes. Tu connais. Ma... Hablando francés con ese peinadito y encima a una chica que no soy yo. Maldita sea. Pero lo bien que se ve. Papa, c'est ton jour. ¿Es su exnovia? Si tu t'inquiètes. Tu connais. Ma situation. C'est vraiment un lâche. Là, s'il te plaît. ¿Cuál es su J'espère situación? que tu rembourseras l'argent que ton pays t'a donné. Realmente espero que le devuelvas al Rembourseras l'argent gobierno que ton pays t'a donné. que invertir en ti. Si un jour, il se passe la même chose dans ton pays, j'espère que tu vas te battre pour eux. T'as pas besoin de te battre pour moi. Supongo que hubo una situación similar en Francia, en París. Saben que no soy buena en historia y no me ubico en las fechas, así que perdón, lo intenté. ¿Y será que algo le pasó a la chica en una de esas protestas? Y él desde el principio ya le echó ojito, ¿eh? เป็นไงบ้าง ไม่มีอะไรน่าห่วงครับ นักศึกษาแค่มายืนชูป้ายประท้วงเฉยๆ แต่นักข่าวเก็บภาพไปนี่ Y aún así los reprimieron, hijos de su putísima madre. นักศึกษาแค่มายืนชูป้ายประท้วงเฉยๆ แต่นักข่าวเก็บภาพไปนี่เยอะเลยนะครับ Eso. พรุ่งนี้จะมีข่าวแค่มนุษย์เหยียบบนดวงจันทร์เท่านั้น นายครับ วันนี้วันครบรอบแต่งงานของนายนะครับ งั้นฝากจัดการให้ที เอาดอกกุหลาบนะ แล้วฝากเอาไปให้คุณเทวีเลย เดี๋ยวฉันขับรถกลับบ้านเอง No sé quién será su esposa, pero งั้นเซ็นสัญญา pobrecita. ครับ ขอบใจ Mi más sentido pésame, señora. Auxilio, aún no supero ver a mi Apo hablando francés. Y con su peinadito de libro. Amo.
No, 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 la calidad que está teniendo, ¿eh? La transición de esa escena a esta, con el sonido del piano. Es como que están conectados de alguna manera. ¿Será que comparten algo? ¿Un sentimiento? O sea, aparte del lazo familiar que los une, obviamente. Ay, esconde los volantes. Aquí no pasó nada, señor. Corre, perra, corre. Ok, no era necesario. Ahora sí, corre, perra, corre. Siento que esta serie va a ser otro Chef Kiss, ¿eh? ที่บ้านมีเปียโนดีๆก็ไม่เล่นชอบมาเล่นที่โรงแรม ก็ที่นี่บรรยากาศมันดี ต้องให้เครดิตเจ้าของโรงแรมเขาหน่อย ก็ลองทำบรรยากาศที่บ้านให้น่าชอบดูไหมนะคะท่านนายพัน Se ve que no es muy feliz en su ไปที่ห้อง casa. ซิก้ารูม ขอบคุณครับมูล่า ¿Qué tipo de relación habrá entre estos dos? ¿Son solo amigos o...? El señor este tendrá una relación extramatrimonial. ถุงหนึ่งจ้ะป้า ถุงเดียวอิ่มเหรอไม่เอาสัก2เดี๋ยวป้าแถมให้ Ahora, 2 ถุงก็ได้แต่ไม่ต้องแถม nomás นะ por guapo, เก็บ ¿verdad? ไว้แถมพวกนักเรียนเถอะ อ้าวมีคนแถวนี้เหรอ เคยเรียนในแถวนี้ สมัยผมเรียนอยู่อ่ะ ผมแอบหนีมาซื้อประจำป้าก็ชอบแถมให้ประจำกลัวไม่อิ่ม ตายป้าแก่แล้วจำใครไม่ได้หรอกลูก Uy, la recuerda. อุ้ยนี่มีลูกค้าหล่อขนาดนี้เชียวนะ Sabía. Es por guapo. อ้าวมา El หล่อ pretty ลูกค้าหล่อ privilege. ขนาดนี้เชียวนะอ้าวมา อุ๊ย หล่ออีกคนแล้ว เอาเท่าไหร่จ๊ะ ¡Uy! เอาเหมือนเขาครับ Se nos juntaron los guapos. เดี๋ยวนี้ถุงเท่าไหร่นะป้า บาทลูก แต่ถ้าพิเศษ2 บาทนะ Lo está เดี๋ยว ignorando. นี้เอาเหมือนเขาครับ Bueno, no lo está ignorando, está actuando como cualquier persona actuaría si un extraño de la nada viene y te habla así. บาทนึงเลยเหรอ บาทนึงเลยเหรอ ¿Mucho? ขึ้นมา3 เท่าเลยเหรอ สมัยผมสลึงเดียวเอง ของขึ้น Ay, mi รา vida, คา pues, ป้า ¿conoces ก็ la ต้อง inflación? ตามไม่งั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอก เอ้าว่าแต่เราไปอยู่ไหนมาล่ะ ไปอยู่ที่อื่นมา 9 ปีครับ เพิ่งกลับมา อ๋อ Alguien está bastante interesado en su historia.
El Chávez. ลาแล้วจ้ะป้าเดี๋ยววันใหม่บ่อย ไว้มาใหม่เนอะพนมพนมเอา2 ถุงใช่ไหมนี่จ้ะ ๆแล้วป้าเก็บไว้ขายนะ ¿Está planeando? Aunque no sé, le dicen no al ejército, no a los capitalistas. Creo que Huaycamsen es el pueblo, ¿no? ผมขอสักใบนี่คุณคนที่ขายรองเท้าให้ผมเมื่อกี้นี่คุณจะเอาไปทำไมแล้วคุณรู้เรื่องนี้ดีแค่ไหน รู้พอจะเข้าใจว่าที่ดินนั้นคือบ้านเขาที่ทำกินเขาก่อนรัฐจะมีคำว่ากับ Mucho antes de que existiera el Más concepto. เป็นคุณไม่ต้องรู้สิเพราะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่เสี่ยงมันมีโจรมีคอมมิวนิสต์ที่ดินก็แห้งแล้งทำการเกษตรได้ไม่ดีมากนะทางการเลยต้องพัฒนาเพื่อประโยชน์ระยะยาวคุณเป็นโฆษกกองทัพเหรอ Ok, la cosa es saber si esto es verdad también, ¿eh? Porque puede que hasta él le hayan dado información falsa. Pero se ve claramente que él es el único aquí que al menos tiene la intención de comunicarse y no hacer las cosas literal como si fuera un tirano que simplemente se cree dueño de todo el país e ignora la voz del pueblo. เฮ้ยพวกเราไปเร็วผู้หญิงโดนจับเร็วฝ่ายเจ้านายหยุดหยุดตรงนี้ ¿Cuál de ellos era Ken? Este era el padre de... el personaje de Miles, ¿verdad? มันไม่มากไปหน่อยส่วนไหนครับที่คุณพเดินคิดว่ามากไป Paduen. ก็ส่วนที่บริษัทของผมจะต้องออกทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบๆทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าเลยรับทราบครับผู้พันครับ นั่งก่อนสิเรายังไม่ได้เจรจาอะไรกันเลยนะ วันนี้ผมเป็นแค่คนเดินเอกสาร ขอคำตอบว่ารับหรือไม่รับ ¿Quién le เพื่อ pidió เป็น eso? ประชาครับ Al general Bracha. ประชาครับ Pues es lo que, bueno, ahora al menos comúnmente se hace, ¿no? A cambio de utilizar un área de terreno y los recursos o los recursos de cierta parte de un pueblo o una ciudad, pues esa entidad privada tiene que comprometerse en desarrollar los alrededores también. Es el intercambio justo. No solo ellos se van a llenar los bolsillos. Y todavía decía que era demasiado. ผมแค่ขอพูดในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมหุ้นส่วนโรงไฟฟ้าห้วยคำแสงมันเกิดจากไอเดียของผมลงทุนทั้งคนทั้งทรัพยากรโครงการนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีผม Y su proyecto tampoco existiría sin las tierras. โครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะวิสัยทัศน์ Que no son suyas ของคุณประเดิมและเพราะกองทัพเห็นว่าคุณควรได้รับโอกาสพื้นที่เป็นของกองทัพสัมปทานนี้จึงไม่ได้มาจากการแข่งขัน แต่มาจากการเลือกแล้วว่าบริ Aunque ษัท ella ข es อง del คุณเดิม ejército, su empresa fue seleccionada porque era la más apta. ¿Entendió? Sometimes you have to lose the battle to win the war. Porque de la nada le hablaba en inglés.
¿Qué pedo? Ahora, de todos modos, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿eh? Quién sabe si realmente va a contribuir al desarrollo. เทวีครับ ¿Es su tía? ทำอะไร ¿Es ไหม la ยัง esposa del coronel? จ๊ะ เรียบร้อยจากที่งาน ¿Por qué son tan jovencitos? Bueno, en esas épocas supongo que es normal. ทำอะไรไหมหรือยังจ๊ะ เรียบร้อยจากที่งานเลี้ยงนะครับ สงสัยของมื้อเย็นวันนี้กวินแวะไปเดินแถวโรงเรียนเก่ามาเดี๋ยวซื้อขนมไข่เต่ามาฝากอาทีด้วย เจ้านี้อร่อยที่สุดในโลกเลยครับอา น่าทานนะเนี่ย น้องคุยกับท่านรองเป็นไงบ้าง เรียบร้อยดีครับ อาทิตย์หน้าเริ่มงานได้แล้ว ดีใจด้วยนะ แล้วอาไทเลอร์ไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอ อาบอกว่ามีนัดคุยกับผู้ใหญ่ต่อครับ Tienen un hijo. ¿Vieron en la foto familiar? ¿Él es el hijo? ช่อดอกไม้จากนายค Ah, รั no. A él le encargó que le lleve flores, ¿verdad? ช่อดอกไม้จากนายครับ เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน เด็กสีม่วงสวยมาก ดอกไม้โปรดของฉันเลยวีละขอบใจนะ Ay. Probablemente el que sabía eso era ถึงงานจะยุ่งไม่มีเวลา แต่อาของตินก็ยังจำได้ว่าอา el ชอบ asistente, ¿verdad? สวยนะครับเหมาะกับอา Porque creo que le dijo, compras rosas esta vez o algo así. Déjenme revisar. เราฝากเอาไปให้คุณเท Sí, วีนะ le dijo, consigue rosas esta vez. เดี๋ยวฉันขับรถกลับบ้านเอง นะครับ Él lo conoce หนังสือ mejor สัญ que ญาครับ ขอบใจ su propio ที่คุณพระเดชคิดว่า esposo. มาก สวยนะครับเหมาะกับอาเพื่อนก็ชอบ Ay, señora, tan linda ella. Y se conforma con tan poco. Ah, ya está. Preparó la cena. อาหารที่งานเลี้ยงไม่อร่อยเลยครับสงสัยเย็นนี้ต้องขอฝากท้องไว้กับคุณอานะครับ ได้สิจ้าไปทานข้าวกันเอาขนมไปด้วย วันนี้มีของโปรดตินด้วยนะ Oh. Oh, su sonrisa, ¿será que le gusta? Quién sabe, puede ser afecto genuino, pero quién sabe y tiene un crush secreto hacia ella, ya que de alguna manera ha estado en una posición en la que ha tenido como que él reemplazar al marido, ¿me entienden? ทั้งวันเราทำงานงามสง่านาพิษสมัย พอเย็นก็เฮค่ำก็เพลินกลางคืนระเริงและเรื่องยิ้มพลายยิ้มอย่างเราทั้งเฉิดทั้งชายไม่อายผู้ใดตึงตึงตึง โอ้ยแม่ ¿Quiénes เสียง son? ดังไปปากซอย Me encanta la vibra. รู้ตัวหรือเปล่า ทำไมใครมีปัญหาอะไรกับเสียงข้าวะ เฮ้ย A ella, ¿dónde la hemos ใครมี visto? ปัญหา เฮ้ยอย่าเล่นมันนี่นั่นน่ะ แทนไส้แตก ไม่ชอบได้ไงว่าฟังเพลงเสียงอะ Deberías agradecer que tienes el privilegio de escucharla. เดี๋ยวฉันทำต่อเองลูกกลับบ้านเถอะ ไปเถอะนี่ถ้าอยากจะช่วยทำน่ะไปล้างไม้ล้างมือซะก่อน Es ไป su vecina, ทั้ง su วัน amiga. จะจับอะไรมามั่งเราไม่รู้ ถ้าลูกค้าค่ากินข้าวแล้วขี้แตกนะไอ้ยจะจ่ายขาดหน้าเลย รู้แล้ว วันนี้อารมณ์ดีอะไรเนี่ย วันนี้เขาโดนลูกค้าใหม่ชม แน่ชมว่าอะไร แม่ค้าสวย หอยขมอร่อย เอ้ยหยุดดิเอ๊ะมันจะไปรู้อะไรวะหอยขมเนี่ยนะ มันจะหมายถึงป้า
อร่อยก็แปลว่าสวย เฮียนะก็พูดอะไรก็มีนัยยะ เองนะไม่ได้มีผัวเป็นนักเขียนอย่างข้าเองจะไปรู้อะไรวะ Está casada con un escritor. แล้วนี่เมื่อไหร่จะหยุดขำเนี่ย จะทำไหมงานนะทำไมทำก็ไป ทำจ้าแม่ อืม ทำ อืม แม่ อืม Ah, es su มี mamá. เลือดติดเยอะหน่อย เอามาครึ่งเดียวก็พอ เก็บไว้ใช้มั่งละไป Esperen. Le dio todo. Oh. นี่คืนนี้ถ้าต้องอ่านหนังสือดึกอ่ะพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องตื่นมาช่วยแม่หรอก ให้ลูกมันท เอ้า หนูก็อยากนอนบ้างไหมป้า ำมึงต้องทำงานจ้า ถ้าไม่ทำก็ไปเรียน ตี4เจอกันป้า เออ ¿Quién es? ¿Y por qué tiene una pronunciación extraña? Dapat. ¿No es tailandés? Ah, este es el escritor. Принесет в церковь батюшки, сынок. ¿En qué idioma me está hablando? Принесет в церковь батюшки, сынок. ¿Inglés? Sí, ¿verdad? Or feral eulogies lately? Guau. Bueno, claramente tiene una vida llena de adicciones. Ahora entiendo por qué a veces los que estudiábamos arquitectura tenían, o sea, nos veían como personas que necesitaban fumarse de una buena para poder tener inspiración. Quizá nace de esto, de estas épocas. Las personas que tendían para el ámbito artístico como que captaban inspiración de o bien de drogas o alcohol u otras adicciones. O quizás al contrario, quizá terminó en esto จะมีก้าวที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน por la consecuencia de el camino que eligió. Quizá no funcionó o algo, porque o sea, en la portada de uno de sus libros, pues él se ve completamente bien. Por alguna razón terminó así. ก้าวที่พลาดใช่ว่าควรจะมีก้าวที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน ในวันที่หลายคนเฉลิมฉลองยังมีอีกหลายคนที่ต้องทนอยู่กับความขัดสน Así que no es un gran paso para la humanidad. และความโดดเดี่ยว Wow. Qué bonito. Y lo que dijo también. No, en serio, qué bonito lo que dijo. พระจันทร์อีกด้าน Uy, qué bonito. ด้านที่ไม่มีแสงสะท้อนคือ Qué bonita analogía. El lado que nadie ve ไม่มีใครม y อง que todos olvidan. แต่ด้านที่สว่างสดใส Ay, pobrecita. La cara visible. Pues ahí. อาจไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดในขณะที่ด้านที่ถูกละเลยอาจซ่อนความจริงที่ใครบอกว่ารู้แต่ไม่เคยกล้าพูดออกมาเหมือนกับเรา Él es periodista. เหมือนกับพวกเขาที่ยังติดอยู่ในงานไม่มีทางหนีไปไหนได้แต่เราจะทำตัวเป็นคนนอกไปได้ถึงไหนบอกไม่ช้าก็ได้เราเอง
ก็ต้องยืนอยู่สักฝั่งเลย Claire, il est incroyable son appartement. Si j'aimerais avoir encore quelque chose comme ça. Auxilio, no puedo verlo noviando con otra. Pero preferiría tener un padre que me comprara algo tan genial. En mi propia cara y con mi propio internet. Cállate, no, ¿qué decía? Es una pena que te vayas. Je dois partir. Je pourrais faire tellement de choses ici avec nous. ¡Ay! Los de atrás eran pareja también. ¿Y quién se iba? El que tiene la copa. Ah, no, hablaban de Trin, es que dijo te vayas. On va danser ce soir? Ah si, allez, on va danser ce soir. Allez! Oh. Me da ternura y envidia. ¡Ah! ¡No! ¡No la beses en mi cara! ¡Ah! No ando soportando. ¡Ah! Le pidió matrimonio. Perdón, pero ya está casado, bebé. Conmigo. Y no le dio una respuesta.มึงพากูมาที่นี่ทำไมเนี่ยก็มึงขอให้กูช่วยนะท่านอธิบดีให้มึงไม่ใช่หรอใช่ก็ใช่ไงมันใช่ที่นี่ที่ไหนเล่าไอ้ห่าคุณตินครับ คุณกำลังประเมินผมกับเจ้านายต่ำจนเกินไปนะครับ อ้าวพี่ธนาคมเชิญเลยครับ อยู่ข้างในเลยใช่ไหมสุชา ครับ ¿Qué hace acá JJ? Bueno, en realidad es natural que esté acá. พี่ธนาคม El pelo. เชิญเลยครับ อยู่ข้างในเลยใช่ไหมสุชา ตั้งแต่บ่ายนะครับ เชิญครับผมก็ติน Seguimos su shot. Creo que ya puedo oler a quién va a encontrar ahí. Esto es todo muy hippie. Welcome Dr. Tin นั่นท่านอธิบดีเองเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเรานี่แหละ เฮ้ย El director general, alias เขา mi เป็นรุ่นพี่ jefe. ที่โรงเรียนเรานี่แหละ El nuestro señor de la escuela. เฮ้ยธนาคมด้านนี้ด้านนี้ ท่านครับนี่เพื่อนผมเองครับ เรียนรุ่นเดียวกันที่โรงเรียน แล้วมันก็อยู่บ้านเดียวกับเรา2 คนด้วยนะครับ เฮ้ยนี่เหรออย่างนี้ก็เรียกว่าน้องร่วมบ้านได้เลยนี่หว่ามาเลยล้มตาเลยล้มตาเลยตากูจะเติมเหล้าหน่อยเลย Ok. Claramente ni Trin ni yo esperábamos encontrarnos en una situación como esta. Al tratar de ver al director หม general. ดหน้าที่กูแล้วกูขอตัวนะ เ
sia. Tenía razón. Esperaba encontrármelo en un lugar como este a él. Sudahถอดออก Y el Trin, sí, claro, mucho caso te voy a วาง hacer. ไว้แถวนั้นแหละไม่หาย ¿O si se la va a quitar? Sí, se la va a quitar, ok. Pues bastante obediente de su parte. ¿Es porque hace calor? ถอดถุงเท้ารองเท้า ¡Una! ทับแขนทับขาบางทีหรือไม่ก็จะถอดให้เหลือแต่กางเกงในก็ได้ Pero... Trin es capaz de hacerlo, ¿eh? Porque está muy obediente hasta el momento. Se quitaban los zapatos, güey. Ay, no, hasta sus piecitos son hermosos. ถอดยากฮะ Le hacía el servicio y todo. ค่อยดูดีขึ้นหน่อยตามสบายนะคุณผมยินดีต้อนรับสู่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ Yes No, y el Trin no me pagan lo suficiente por esto. ผมอยากให้สื่อช่วยเสนอข้อมูลอีกด้านของโครงการลง No puede ser. รอบด้าน Pobrecito mi niño. ช่วยเสนอข้อมูลอีกด้านของโครงการโรงไฟฟ้าห้วยทองแสงนะประชาชนจะได้รับข้อมูลรอบด้าน ในส่วนท้ายที่ท่านกำลังอ่าน เป็นบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของผมเองเกี่ยวกับโครงการนี้ครับกรรไกรเลือดใช้ให้มึงมาปะไม่ครับ ผมขอให้ผมช่วยนัดพี่เองไม่ทราบเรื่องนี้ข้อมูลพวกนี้ก็พอใช้ได้ขอบคุณครับ แต่พี่ขอเตือนมึงในฐานะที่มึงเป็นน้องนะ การปล่อยข้อมูลอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากนะที่นี่เมืองไทยไม่ใช่ยุโรปหรือว่าอเมริกา Y por eso hacen las cosas como se les da la gana. ไปขัดแข้งขัดขาใครเขาถึงแม้ว่ามึงจะเป็นหลานท่านไกลเลิศมึงอาจจะโดนอุ้มหายไปตอนไหนก็ได้ ¿Quién es? ผมต้องมาหาพี่ครับ ผมเลยต้องขอบคุณพี่มากๆคนบอกผมเสมอ Como siempre dice que te... ว่ามันดีใจและโชคดีที่มีพี่เป็นเจ้านายพี่เป็นคนตรง Como lo halagaba. ผมเองก็ได้เห็นตาแล้ววันนี้ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันชอบอวยกันเองอย่างนี้นี่หว่า Muy obvio mi vida. ให้หนึ่งน้ำใจหนึ่งศักดิ์ศรี10 ปี10 น้องยืนเคียงของพร้อมใจมุ่งหวังสามัคคีคือเกราะศรัทธาคือพลังรวมใจหวังพร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งน้ำใจหนึ่งศักดิ์ศรี10 ปี10 น้องรวมใจพร้อมใจมุ่งหวัง Ay, no puedo. สามัคคี Mi pobre Trin. ถ้าคือพลังรวมใจหวังพร้อมรวมใจ Esto no es compromiso con su país. No sé que lo sea. ตาเติมแล้วมา Y alguien anda disfrutando de la vista.ผมว่า Stress. เขาควรจะพูดอักแมน ไม่ใช่แมน
คุณว่าอะไรนะคำพูดของนิวอาร์มสตรองตอนเขาขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เขากลัวจะหมายถึงก้าวเล็กๆของเขาของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งก็คืออัพแมนแต่ผมว่าเขาก็ไม่ผิดนะเขาอาจจะหมายถึงแมนที่แปลว่ามวลมนุษยชาติก็ได้เราจะให้ค่าของคนคนหนึ่งโดยที่บังคับให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของอะไรเลยไม่ได้แล้วเราหนีมันได้จริงการที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งกับอะไรสักอย่างได้คุณลองหรือยังล่ะทำไมบอกมาครับ Quiere hacerlo llegar a la luna también. คุณไม่เคยหนีจากอะไรเลยเหรอ Neil Armstrong estuvo en el viaje, pero el que está en la luna es él. คุณไม่เคยหนีจากอะไรเลยเหรอเคยหนีจากอะไรเลยเหรอแล้วคุณอ่ะบ่อยไปแล้วพ้นไหมไม่สนใจ ถ้าคุณอยากหนีพ้นคุณต้องขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร์น่ะก็ไม่พ้นหรอกมันมีกระต่ายอยู่ ¿Un conejo? มีกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดี ¿Aló? ¿Traducción? ¿Para sus canciones? ชายคนหนึ่งอยากหนีไปจากโลกเขาเลยแอบเกาะยานอพอลโล 11 ขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยความหวังว่าพลนิวและคนอื่นๆบินกลับไปที่โลกเขาจะได้อยู่คนเดียวตลอดไปแต่ปัญหามันคือมันมีกระต่าย ¿Explicación de lo del conejo? คงยิงกระต่ายฮะ ¿Cómo convierte eso en una canción? ก็เขาปวดฉี่ไม่ขำเลยเหรอ En tu cabecita, bebé. Quizá después de un par de... ฉี่ No, pues, al parecer al final sí le pareció gracioso. Yo no lo entendí. Quizá hay algún juego de palabras. ยินดีที่ได้รู้จักผมธันวา Tangua. Es un nombre que no hemos escuchado hasta el momento. Voy a tratar de acordarme de Tawan, pero le voy a cambiar el orden a Tangua. ผมเป็น Ok, pues al parecer ya se lo ganó, ¿eh? La verdad yo me hubiera ido corriendo, güey. Me hubiera escapado. Hubiera huido por mi vida. No, o sea, sí cae bien. La cosa es que no lo hubiera entendido. ¿Es su primera vez probándola? พูดจริงตอบคุณสรสวดี ประการแรก ข้อวิจารณ์ของคุณเกี่ยวกับเพลง The Far Side of the Moon ของวงมูลชายนั้น เป็นความคิดที่สดใหม่เหมือนคาดไม่ถึงเรื่องนี้ Sí le hizo una ต้องขอชื่ canción. นชมจากใจ ประการต่อมา แต่ความคิดที่สดใหม่นั้น มันก็ทำให้เราผู้อ่านเห็นชัดว่า ค
คุณน่าจะยังอยู่ในวัยที่ ไม่ประสีภาษาต่อชีวิตเท่าใดนะ เพลง The Far Side Aquí casi todo el mundo fumaba. ถึงสิ่งที่เรายังไม่รู้ และอาจจะไม่มีวันล่วงรู้หากคุณไม่กล้าก้าวข้ามด้านสว่างไป ความไม่รู้มักเป็นบ่อกเกิดแห่งความพลั้นพลึงแต่สิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่านั้น คือการดื้อดึงที่จะมองเพียงสิ่งที่ตนอยากเห็น เลือดออกเลยว่ะ ทำไมวะ Ese es el que trabaja para el tío de Trin, ¿verdad? ¿Es policía también o me estoy confundiendo? No sé si policía o del ejército. Las máquinas de escribir. Ahora que me acuerdo, yo tenía una. ¡Oh my god! ¿Cómo pasa el tiempo, Dios? O sea, no era mío, obviamente. Era de el esposo de mi mamá. จนที่สุด ก็ไม่เห็นเรื่องจริงที่ทนโทษอยู่ตำตา สุดท้าย Eso fue directo para ella. กลายว่าใกล้ลุ่มผิด และคุณเป็นฝ่ายถูกโปรดกลับไปพิจารณาชื่อเพลงดูอีกทีหากพิจารณาแล้วก็ยังไม่เห็นด้านสว่างในประเด็นนี้ กรุณาติดต่อไปหาวงมูลชัย และขอให้เขาเปลี่ยนชื่อเพลงเป็น The Dark Side of the Moon จะได้สมใจคุณ ¿Quién es él? Aquí ya están en la sexta dimensión, ¿eh? ¿Qué haces, bebé? Los efectos del cigarro te hacen creer que eres hétero. ¿Y eso? ¿Y qué decía? ¿Qué decía la letra de la canción? The song is just for you. ¡Ay! El brillito en los ojos. Aunque puede ser por... ¡Ah! Está viviendo un sueño, ¿eh? Probablemente es la primera vez que se siente tan libre de todo, de la realidad de sus pensamientos. Literalmente le hacía ver las estrellas. Ay. Pero bebé.
Eso no es muy hetero de tu parte. ¡Ah! Tuvimos besos ya en el primer episodio. ¿Por qué los personajes de Miles siempre tienen que besar a Apo o cuando está borracho o cuando está drogado? Es el she al final. Y le dio su origami, que no sé qué era, la verdad. Parecía un par de cuernos. Otra vez el besito. ¡Ah, mis padres! Así se conocieron mis padres. ¿Sí ven? Parecen unos cuernos. ¿O es una luna? Probablemente sea una luna, porque pues es prácticamente el tema del día de hoy. Del episodio de hoy. Y yo unos cuernos. Qué antirromántico. Me encanta la canción. ¿No hay adelantos? No, pues qué gran inicio. O sea, les digo, desde ya se ve la calidad de serie que va a ser. Amo aquí. Desde ya se puede ver la calidad cinematográfica, de dirección, de producción y el potencial en la historia, porque, o sea, va a tener historia. Hay de dónde agarrar, de dónde explotar. Se van a tocar temas bastante importantes e interesantes, y amo que esté ambientado pues en otra época, porque pues literalmente nos transporta a ella. Nos hace explorar un contexto completamente diferente. De hecho, es la razón por la que mayormente me gusta bastante las series que están ambientadas en otra época. Con I Feel Your Linger in the Air lo mismo, me encantó. La manera en que ha estado dirigido este primer episodio me garantiza, creo yo, que va a ser una serie que realmente se preocupa por desarrollar el aspecto emocional de toda la historia, ¿saben? Los diálogos junto con la música y la transición de... ¿Se acuerdan que les mencioné esa transición que hubo entre... pues el personaje de Trin y su tío, en la que él está tocando el piano y pues hay como una transición ahí entre eso y Trin caminando por la ciudad, como si de alguna manera ambos cargaran con un mismo sentimiento, con alguna misma carga emocional. No sé si por un momento lo que se me vino a la mente es que de alguna manera ellos comparten esta situación en la que quieren hacer algo, pero como que no pueden o no se atreven, específicamente supongo que hablando acerca de este entorno pues político y capitalista y todo eso. Entonces es la sensación que me dejó. Aún no hemos conocido muy bien al personaje del tío de Trin. Una idea así clara obviamente tengo, pero aún me falta conocer mucho más de él para tener una idea mejor formada. Lo que sí es que claramente un buen esposo no es. O sea, le pone cero intención a su mujer. Quién sabe cuál es el contexto detrás de todo eso. Tomando en cuenta la época en la que nos encontramos, me pregunto si incluso pudo haber sido como un matrimonio forzado o algo así. Lo que sí es que claramente la señora pues a él lo tiene como en un pedestal, lo quiere mucho y confía un poco demasiado en él, se conforma con migajas literalmente, siente que lo que hace es incluso pues bastante para lo ocupado que está y supuestamente, pero es que ni siquiera es que sea solo eso, sino que literalmente no conoce a su esposa, no sabe de ella, no conoce sus gustos y probablemente ni le importan. El que sí la conoce, el que sí le presta atención y el que sí disfruta de verla feliz es el asistente
del tío. Como les digo, no sé si haya un sentimiento más allá del cariño de él hacia ella. Puede que sí, puede que no, lo estaremos viendo más adelante. Ahora, en este episodio, de quien más hemos conocido, creo yo, es de Trin. Hemos empezado por profundizar su historia, tal y como empezamos con Porsche, en Kim Porsche. Al parecer él estuvo bastante tiempo en Francia, en París, estudiando por una beca, pero luego tuvo que regresar a Tailandia, pero allá tuvo una novia con la que la verdad se veía bastante feliz, e incluso ella tenía intenciones de casarse con él, le pidió matrimonio, aunque él al final no respondió, no sé cuál sea la razón. Claramente también tenían sus complicaciones, estaba también el contexto en París, supongo allá habían protestas, y por lo que vimos pues Trin nunca se animó, nunca tuvo el valor de luchar con ella, de acompañarla. Y me pregunto si algo le pasó en algunas de esas protestas, porque de repente tuvo ese flashback cuando vio a una de las protestantes pues siendo abusada. O sea, literal, la pobre nada más estaba sosteniendo un cartel y el soldado ese se puso violento, como suele pasar, la verdad, en muchas protestas. Trin recordó todo eso precisamente en esa escena, y eso me hace conectar el hecho de que pues ahora quiera servir a su país, quizá por lo que no hizo en ese entonces en París y por su novia, como que de alguna manera quiere compensar ese error. Es el único que está intentando comunicarse con la gente, está tratando de darles información y hacerles entender que el proyecto en realidad pues va a ser beneficioso. Ahora, como les digo, no sabemos si esa información es correcta, porque de esa gente los creo capaces de incluso mentirles a las personas que de alguna manera saben que no estarían de acuerdo con ellos. Entonces pues no sé, aún lo pongo en duda. Igual hasta el tipo ese al que tuvo la idea del proyecto e invirtió en él, lo tuvieron que presionar incluso para que termine pues aceptando las condiciones que ponía el ejército. Desde ahí claramente se ve que es un tipo al que solo le importa llenarse los bolsillos de dinero, pero por el momento terminó firmando porque pues dizque, como dijo, a veces hay que perder la batalla para ganar la guerra o algo así. Entonces, pues claramente se está proyectando a futuro y sabe que va a obtener ganancias. El personaje de Mile se llamaba Tangua, creo. Bueno, algo así, disculpen si me equivoco. Al parecer es un músico hippie e hijo de alguien bastante importante. Ay, de hecho es justo ese señor, ¿verdad? El inversionista. Pero como ya mencionaron, pues claramente él y su padre no se llevan para nada bien. Les digo, son totalmente diferentes. Y ahora, después de ver esta última escena, lo pienso aún más. Pero tiene sentido, tiene bastante sentido el hecho de que pues en esta etapa de su vida como que esté tratando de buscar libertad y paz, que creo que es lo que el movimiento hippie buscaba en ese entonces. ¿Cuándo nació el movimiento hippie? Nace en 1960, claro, estamos en contexto entonces. Para los que no tienen mucho contexto, vamos a refrescar un poco la memoria acerca de las clases de historia. El movimiento hippie, caracterizado por el pacifismo, el amor libre, el rechazo al consumismo y la búsqueda de experiencias alternativas a través de la música, las drogas y la espiritualidad. Claramente el personaje de Mile. Y es que literal es como si ese hubiera sido el escape de su personaje ante tanta represión que supongo que debe haber tenido de parte de su padre, viendo la clase de persona que es. Entonces tiene sentido, les digo que tiene sentido. Y bueno, ahora en esta última escena ambos mundos como que se encuentran, chocan y se
fusionan, diría yo, bastante exitosamente. Trin siendo alguien tan serio, tan responsable y con una misión que cumplir, por así decirlo, probablemente en mucho tiempo pues no se había sentido así de libre como cuando pues le dieron de probar, ¿no? ¿Me entienden? Literalmente le hicieron ver las estrellas y hasta le dio una luna en origami, que por cierto, como les digo, de alguna manera también fue la temática de todo el episodio. Amé las analogías respecto al lado oscuro, al lado que nunca vemos, comparándolo con muchas de las situaciones que tenemos en la serie, con la población no siendo escuchada, siendo olvidada. También la situación de la señora esta, que también de alguna manera pues no está viendo la realidad con claridad. Y así hay varias líneas de historia que aún nos falta conocer más. La del chico este que participó en las protestas y que le ilustró el zapato al principio a Trin. Su padre, que al parecer es escritor y que en algún momento pues estuvo bien, pero ahora terminó de alguna manera hundido en sus adicciones, por así decirlo. Ahora aparece un nuevo personaje llamado Kumai, algo así. No lo conocemos. También hablaba de la canción de Moonshine, pero aún no tengo claro quién es o quién va a ser en la historia, pero está bastante interesante, chicos. Me gustó mucho el primer episodio. Hasta aquí dejo el video, está ya larguito. Tengo bastantes expectativas y estoy bastante emocionada después de este inicio. Cuéntenme ustedes también qué pensaron cuando lo vieron. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.